नमस्कार समस्त को नमस्कार मोर आम आज ये उपस्थित होती जे आमर प्रथम सरपंच को नमस्कार कर सरपंच बाबू आम गाँव मुखिया अच्छा टुलू बाबू तांको मु नमस्कार करुँची आम ये बैठकटे बसईचु जे गाँव जो चोरी होची अन्याय होची जो मोर बदमाशी कर पिला माने जो हाँ हाँ माँ भौणी की जो माने असम्मान कर आम बैठकटे डाकिचु कौन आम आरंभ करवा आम आनंद भाई कौन कहे ए विषय आनंद भाई कौन जय जगन्नाथ समस्त जय जगन्नाथ प्रणाम नमस्कार बहुत दिन किसी भाविकी रखी गाँव में बहुत प्रकार इलिगाली काम चलुची बहुत प्रकार अभियोग भी शुणा पाऊँ छक मानक कौन जो भी आम गाँव मुखिया टुलुआ को मुझे कहि किसी कथा कहि जोटा कि से आम कथा को रखिए गाँव भलमंद विषय से किसी आमको भी कहे मुझे कहना चाहूँगी जे मुखिया बाबू आबे गाँव आम परिस्थिति ठीक ना झील बोह को सम्मान मिलू ना चोरी नारी हो सब प्रकार इलिगाली काम चलुची जदि आम क्या किसी सब विरोध कर सी उल्टा आम उपर एक्शन नौ क्या मानना से विषय आप किसी कहते आपण तो जानी मुंडी समस्त मारे खोला कथा कहूँ आनंद बाबू आपण गोटे भद्र लोक एत फिल्म कले से जुगुर आपन को सरपंच भोटे आपन को सरपंच करागला मु गोटे गाँव मुंडी गाँव मुखिया देखो आज्ञा जोटा कहले ठीक कथा कहले देखो मोर भी जे घर हो मो माइकिनार साया मोर चढ़ी गोटाई बेली चढ़ी मु पिधुली धोई घर अन्याय कौन कह सब जाक ले जाऊँ से आज हिसाब बही बर्तमान आम गाँव में किसी पुलिस प्रशासन होनी माने किसी आमर ये गाँव ये आप तो मारिक खाऊ देखु एथरक आम गाँव में जोटा हम आम निष्पत्ति नवा घरे घरे पशिकी आमे कौन करिबा जेमिति नियाली रे मेंढा माती थिला सेमिति आम अंचल रे वर्तमान माइकिनिया को साया चोर जाउजु चोर एगुरा को माती छंती एगुरा को केमति बंद करा दिबो ता प्रति हमकु कड़ा कार्य अनुष्ठान नबा को पड़िबो कोन कहउछ नियाली बाबा राती अनिद्रा है कि आमे जगिबा कोन कोन चोरी हो जे आपन हमको अभियोग करंतु कोन कहबी कहले अरे पर दिन राती रे मोर चोरीटा को चोरी कर ले भाविले मो बाइक लियार बोते सेइटा तो छाड़ ता पर दिन मो बाइक लियार साइया गला ता पर दिन मो बाइक लिया लुगा अरे मो बाइक लिया कोन पिदिबो जानिछ मो बाइक लिया मो गंजी गोटा पिदिकी बुलुछ कोन करिबी कहला अरे भाई काली तम माइकिनार गला काली ता माइकिनार जीवो आज मो माइकिनार जीवो काली हम समस्त गुटे आ पई किछुटे पदक्षेप नबा दरकार निश्चित नबा मो बस सेति कहबा चाहूची आम जो मार्केट जाइछु आम गाँव पिले सब एमती कमेंट पास कर बहुत सारा एमती कथा भी कहते तो यहाँ निहत कौन कर चोर मान को धरी गोटे गछरे बांधी तार कौन अंग को नुह मझी अंग को काटी दि जाव माने मझी गोड़ मझी गोड़ मझी गोड़ समाप्त करिया आज्ञा आगु कोन हबो आपर पर मीटिंग निष्पत्ति नबा ओके हाउ ठीक है चलो हम समस्त जीवा हमरे आगु को जीवे की किए आपण खाइ बना मु जाउ तो सेपटे हेल्प कर देथांती आ मो दरकार नहीं हेल्प मो निजे बात में पळेबे हम आसने आसने नहीं जी ना मो दरकार नहीं कहल ना मो निजे पळेबे मैडम चलते नहीं जी मैडम कहल ना मो दरकार नहीं हेल्प मो कहल ना मो निजे निजे बात रे पळेबे आपण जान तकन बात हजार थर कहते खाली माने मु छाड़देवी मु छाड़ कहल ना मो वाटर जीवी बोली से कहते मते मु छाड़देवी हजार थर कहते माने पूरा तो मु हैरान कर हां नहीं चिन्हा पड़छ तुम सांग सांग हां अच्छा कोन सांग तुम चिन्ह
ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ। ଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯିବୁ ବୁଲିବୁ ଟିକେ ମଜା କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ବୁଲିବ ମଜା କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ତା ସହିତ? ନା। ହଁ ସେ ଯିବ। ହଁ ସେ ଯିବ। ଆଖି ବୁଝିଲ ଗୋଟେ। ହଁ ଆଖି ବୁଝି ମାଇଲେ କାହିଁକି? ଯିବୁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ମାଇଲେ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ମାରିବି। ফাজান ঈর্ষা করে তাতে দেখি দেলে ফগুণা বি তাতে জুড়ে পাখে না পাইলে ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ନା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ 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 ମୁଁ ତମକୁ ବିନା ମରିଯିବି ସିରିୟସଲି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଇ ଲଭ୍ তো ফাজান ঈর্ষা করে তাতে দেখি দেলে ফগুণা বি তাতে জুড়ে পাখে না পাইলে ଟିକେ ଲାଇନରେ ଥାଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ହାଁ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଏବେ କୁହ କଣ କରୁଛ କଥା କହିବି ମୁଁ ତମ ବିନା ପଳେଇବି ସତରେ ମୁଁ ତମ ବିନା ମରିଯିବି ସେଇ କଥାଟା ଟିକେ ମତେ କହିଦଉନ କଣ କହିଲୁ ତତେ କହିବି ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ ସେଦିନ ମିଟିଂରେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଆଜି ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଆଜି ନାଟକ ଚାଲିଛି ନା କିଛି କହିବନି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯଦି ଇଏଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଫାଇନାଲ ସବୁ କିଛି ଦବା ତୁ ଜମା ଇଏ ହବୁନି ଆଜି ଫାଇନାଲ ସଫା କରିଦବା କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ ଏ ଭାଇ 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 ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଭାଇ ଛାଡିଦେଲ ପଳେଇଲା ବେ ପବଜି ପକେଇଥାନ୍ତି କି ଗନ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ଗୋଟା ମାଟିକିରେ ଆମେ କେହି ଦେଖିନି ଭାଇ କେହି ଦେଖିନି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେହି ଦେଖିନି ତୁ ତ ସର୍ଟ ନୁଚି ଗଲୁ ମତେ ଦେଖିଥିଲି ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଫାଇନାଲ କିଛି ରଖିବାନି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ସେପଟେ ଦେଖ ସେପଟେ ଆରେ ଏଇଟା କଣ এইটা পুরা ছায়া এটা ହାଣ୍ଡି ଧରା କନା ବେ ଓହୋ ତୁ ମାଇକି ନା କଣ ତୁ କଣ ସ୍ୱାଦ ତତେ କହିବି
ଭାଇ ଆବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଓକେ ଆବେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆନନ୍ଦ ମାଇ ବ୍ଲାଉଜ ଦେଖିଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା ସବୁ ଜିନିଷ କାମରେ ଲାଗିବ କାମରେ ଲାଗିବ କିଛି ରଖିବାନି ଭାଇ Nisa ga ga nisa 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 ga ga nisa nisa তোফা জহ্ন ঈর্ষা করে তাতে দেখি দেলে ফগুণা বিতাতে জুড়ে পাখে না পাই କ'ଣ ଭାଇ ମତେ କ'ଣ ସିଏ ପାଇଲ ଛୁଆଟି ମୁଁ ଅଧିକା ଟିକେ ଭାବିଲି ଆନନ୍ଦ ମାଇକି ନା ଭାଇ ଆମେ ଯୋଉ କାମରେ ଆସିଛେ ସେଇ କାମ କରିବା ପୁରା ପୁରା ଏଇଟା 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 ନେବା। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା 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 এইটা କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଓଉ ନେଇକି ତ ମାଇକି ନା ଓଉ ରାଇତା ବୋଧେ କରିବ ସବୁ ଏକା ଜାବଟା ଦେବି କି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ବଢିଆ ପରିବା ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ବଢିଆ ପରିବା ଫଳ ବିଲାତି ଆଳୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବଢିଆ ବିକ୍ରି ହବ ତ ପଟେଇବି ଆଉ ବିଲାତି ପରି ଖାଲି ଚକଚକଟା କିଣିଛ ଭାଉଜ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇବି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବ ତ ଖରାପ ଭାବେ ନା ସାଧା ସିଧା ଟୁକା ହେଇଯିବ ତ ଭାଉଜ ପରିବା ରେ ପରିବା ଭଲ ପିଲା ହେଇଯିବ ଆଳୁ ଖାଇଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ ଏଟା ବଡ଼ ଆଳୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବିଲାତି ହେଭି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଲାତି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାଉଜ ଅଙ୍ଗୁର ହଁ ଭାଉଜ ପରିବା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ପରିବା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆରେ ହଁ ମନେ ପଡିଲା ଇଏ ପରା ଆମ ପାର୍ସଲ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଏ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବିଜନେସ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିଜନେସ୍ କରେ ଦେଖୁନ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲେଜର୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଛୋଟକାଟିଆ ପରିବା ଦୋକାନ ସବୁ ମୁଁ ପରିବା ଦୋକାନ ହେଲେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପରିବା ଦୋକାନୀ ହେଲା ସେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଟିକେ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଭାଇ ଯାଏ ଟିକେ ଭାଉଜ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବି ଆଉ ବିଲାତି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବେ ହେଭି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ହେଲା ଅଙ୍ଗୁର ମାମା ଖାଇବେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବେ ଅଙ୍ଗୁର ପୁରୀ ଦେଖାଯିବେ ଆଳୁ ଏଟା ଆଳୁ ଆଳୁ ନାହିଁ ଆଳୁ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ ହେଭି ଡାଇବେଟିସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ ପରିବା ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓହୋ ଆପଣ ଏଠୁ ଗଲେ ଆମର ପରିବା ଫରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପରିବା ବିକିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିକି ବ୍ଲେଜର ମୁଁ ପୁରା ସବୁଦିନ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ପରିବା ଦୋକାନ ନା ନହେଲେ ପରିବା ଆମକୁ ତ ନେବେନି କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ନବାନି ଆପଣ अरे जाओ प्लीज जाओ अंगुर आलू बिलाती अंगुर आलू बिलाती अंगुर बदमाश गालुआ तू जाइनी तते दौच ये हमर जिजु नानी घर अछन न आज आज कोन गुडे हबो अरे नानी झाड़ू कोन उठाउछ देख देख मन अरे से लुकोटा मते किते होइराण भाई रे अरे तमे से चिरा जो फड़िया चिरा गां रे जो भद्र व्यक्ति तो सेठी नारी विषय जो कहउतलो नारी को सुरक्षा दबो नारी के करियो सब कहउतलो तो अरे हो तो ये नानी से लोगटे तेरा मुंह से तो तू कौन एठी कौन ये
এমন কি আমার বিকাশ বসুনি তোমরা কি আছো হ্যাঁ সে পরা ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମ ସ୍ୱାମୀ আবে এই আবে হই রে তুই সেদিন নারায়ণ কହୁଥିଲୁ যে নারীଙ୍କ সম্মান দেଉଛି এଠି কি নারী সম্মান দেଉଛି রে হিয়া নানি চাହିଁଛୁ କ'ଣ ବାବା ଯିଏ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୋହ ତତେ କାନେ ଦଉଛି ମାରିଲି ତାକୁ ତା ଝଗଡ଼ା ଫଟେଇଦେଲି କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଆଉ ଆଠିବିନି ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତି ଭୁଲ କରିବିନି ଆଉ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ଖରା ମାଗି ପକେଇବିନି ଥରେ କାଲି ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ମତେ ଛାଡ଼ିଛି କ'ଣ କହିଲୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନାନୀ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ବାଡ଼େଇଲୁ ବହୁତ ଭାଷା କାହା ପିଲା ମୋ ପିଲା ଅଣ୍ଡିରି ବାଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନେଇ ଆସିଛୁ ମତେ କହିତେ ଦିଅ ଟିକେ ରହିଯା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ହଇରେ ନାରଣ ଆମ ବ୍ରେଜର ତ ନେଇ ଯା ଫୁଟିକି ପଡ଼ିକି ପଳେଇ ମତେ କହିତେ ଦିଅ ତମ ବ୍ଲେଜର ଟା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଲାଇନ୍ ମାରିଛି ଏତେ ଲାଇନ୍ ମାରିକି ନା ଆଉ ଲାଇନ୍ ମାରିବିନି ମାରିଛି ମାରିକି ମୁଁ ଲାଇନ୍ ମାରିଛି ଏତେ ମାଡ଼ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଟିକେ ବି ତମକୁ ବାଧେ ନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ପଥର ଭଳିଆ ଚେଚୁଛ ପିଲା ଚେଚୁଛ ନିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି ପିଲା ନିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଳୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଅମୃତ ଖାଇ ଆଜି ଆମ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ରେ ଏ ଶଳାଟି କ'ଣ ରାଇମନ ପଡ଼ିଲା ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ମନ ଖୁସି ଅଛି ସବୁ ଲୁଟିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି ଏଇ ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ଯାହା ସବୁ ଚୋରି ମାଲ ଏଇଠି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛ ଏଇଠି ଆଜି ସବୁ ଯାକ ବଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବା ସବୁ ଏଠି ଭାଗ କରିକି ନେଇଯିବା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆର ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଖୁଲ ଭାଇ ଆଜି ସବୁ ଅଛି ଧର ଟିକେ ଭାଇ ଧଇଲ ଟିକେ ଧଇଲ चलती निकालो पतलू के बच्चे क्या कर रहा है ଇଏ କ'ଣ ଟୁଟୁ ପତୁଲୁ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇର ମନ ଖୁସି ହେଲେ ସେ ସବୁ ଭଏସ କରି ପକାନ୍ତି ऐसे मोर मन खुश से पतलू बहुत से भूख लगी है ହେଇ ଏଇଟା କ'ଣଟା जय हो ହେଇ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ नहीं 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 यही तो घूमने भी କ'ଣ ଏଇଟା
ନେଇ ସେଇଟା କ'ଣ ପଛଆଡ଼େ ପୁରେଇବି ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ତ ନେବି ମୁଁ ନେବି ଆଉ ହଉ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଇକିନା ପିନ୍ଧିବ କ'ଣ ମାଇକିନା ପିନ୍ଧିବ ଏ ମୋ ମାଇକି ନା ଇଏ ସବୁ ଯାକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ହେଲମେଟଟା ହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ଏଇରେ ଶଳା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି ନା ତୁ ମୁଣ୍ଡିବେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିବା ତୁ ମୁଣ୍ଡି ତ ବୋପା ଶଳା ତୋ ମୁଣ୍ଡି ପିଟିକି ମାରିଦେବି ଶଳାକୁ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ବେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି ଏରେ କାଳୁ ନା ବଳୁ ଆରେ ଆମେ ସବୁ କଷ୍ଟ କଲୁ କ'ଣ ଏରେ ଶଳା ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କିଛି ଠିକ କରୁ ଏ ର ତୁ ତ ରହିଥିଲୁ ମା ଭଉଣୀ କି ଖରାପ ନଜର ପକେଇବାକୁ ମୁଁ ରହିଥିଲି କଂସା ବାସନ ଚୋରି ଆଉ ଲୁଗାପଟା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆଉ ତୁ ଏଥିରେ ଭାଗ କାହିଁ ତୁ ଯାଉନୁ ଝିଅ ବୋକୁ ନଜର ପକେଇବୁ ଝିଅ ମାନେ କି ପଟୁ ହେଇଯିବା ମୁଁ ଦେଇଛି ପଟୁ ନାହାନ୍ତି ଟାଉଟୁରିଆ କଥା କହୁଛୁ ଏତିକ ସବୁ ମୁଁ ନେବି ଯା ରେ କଥା ମତେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିଅ ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆରଟି ଅଫିସ ସବୁବେଳେ ଫାଇନ କରୁଛି ଏଇଟା ହେନେ ଦିଅ ମତେ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଦେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏଇ ଏ ଶଳାକୁ ବାଡେଇବାକୁ ଶଳା କହିଲା ନବ ଭାଗ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଣିବୁ କାଟିଲା କିରେ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ଆଗ ସାଥିରେ ମିଶିଥିଲି ସାଙ୍ଗ ମିଲି କେତେ ଭରସା କରିଥିଲି ସବୁ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ଛେଚିକି ମାରିଦେବି ଛେଚିକି दुख मो भाग्य लेखा दुख मो भाग्य लेखा दुख मो भाग्य लेखा दुख କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ତ ହେଲେ ଗାଣ୍ଟି ଫଟେଇ ଦେବେ ମନେ ରଖିଥା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ କହୁଛୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚୋରି କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ କିଛି ହବନି ଚୁପଚାପ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାସନରୁ ଇଏ ଲୁହା ଏଇଠି ତାହେଲେ ସବୁ ସଫା କର ସବୁ ତ ନେଇଯିବା ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି କିଛି ଛାଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଆଉ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଖସି ଯିବ ମୋ ହାତରୁ ଦେଖିବା ସବୁବେଳେ ଚୋରି ହଉଛି ଏଇଠି ଦେଖିବା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ରହ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ତୁ ମୁହଁ ଦେଖ देखा तो मुँह तू किए बोल बे तुम मुँह को शीघ्र खोलता है मुँह को अरे अबे ये कौन कर तू तू खोल तू किए तुम्हें अरे ये
ए भगवान तुमे दी जण गाँव रे सब काम घटौच आमे भाबुचे बाहर के लोक आसी सब करूची छी 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 नाई सरपंच बाबू मते चोरी करने को समय बाध्य करी अरे तमे तो सरपंच उपाधि पाई गल मुसाटी गाँव मुखिया मो माई किनिया कहला अरे सरपंच तो एते मुंडी आ तमे कोन तळर सेति पाई मु चोरी करिया को बाध्य होली खास करी मो घरे किछि नाही मो माई किनिया कहला तमे जाओ कंसा वासन चोरी करी बिकिबो सेति किरे मु रहिलाई रास्ता घाट में तथा भी छिड़ा की कहली ए कंसा वासन चोरी कहि की मां भोणी करके सदा सदी ता भी डाके छे एले मते केही डाकिले नाही पचारिले नाही बासी बाळे रे पचारिले नाही सेति पाई मु कंसा वासन चोरी हांडी कुंडे चोरी आउ झिया बहु कर लुगा ब्लाउज सब चोरी करिबो बाइक लिया को पिंदिया को दई छी 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 ए सब काम करछो हैं छी ए गां लोक सुनले कोन कहिबे टिकिलु सरपंच बाबू आउ मो घरे गुआ सफा करिया को ए ब्रशटा भी लेई गली अबे एटा पक्का माडुआटा आको मारो दरकार अबे अनेच कोन अबे दे दे धमादम दियो अबे मोर अबे मोर अबे केई बढिया साम माइकिनारो ब्लाउज साड़ी सब नहीं को हमको मारो मारी 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 मार दियो आओ चोरी करू आओ करू अबे मारो बच्चा कहते मारी बैठी मार देबी लो अरे उठ क्या हाँ तोर 80 रुपया जो धरा पड़ी गला ता माने हम माइकिनार जा साड़ी साया ब्लाउज जहाँ सब चोरी होता तू सब करथलु आ तू करी की सेठ भले होतल कर ना आमे समाधान कर दबा चोर को धरी नबा क्या आजी तोर दिन पूरी गला आउ तो मुह के गाँव देखिबे नहीं कह तू कौन नहीं अरे सेदिन मु तीनटा ब्लाउज सुकिथिला मतलब एई बधि नहीं हाँ ए मान तो नहीं थे एगरा तो यही सब काम करुछन आमे अन्य मान को भाबुछु आर सा पक्का हरामी एगरा दिरांग अछि माडो सेदिन कोन कहथिला सेदिन गाँ रे हमर मुंडी हां मुंडी ना कोला हांडी गणिछ हां ए मो कोन लुचोच बे सेदिन तो बहुत जोरे बड़ बड़ भाषण दउथु सभारे कोन मु अमक समक कर देबी अमक गाँ रे होउची समक होउची अबे एबे जना पड़ी गला किहे सब करचोदी मार बे मार बे सेदिन तो बड़ बड़ भाषण दउथु सभारे जे आमे अमक कर दबा समक कर दबा काहा को पुरै दबा नहीं चोर को धरी नबा हां एबे 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 को एबे कोन हला कोन हला बे अबे मार बे छाड़ी दियो रुआ तू आबे जदी भूल करिछु हमको क्षमा दिया अरे आबे तो कोठी 150 टकिया की 200 टकिया की 300 टकिया की 10 टकिया की जेते टकिया भी हो आबे तो चोरी करलो आबे मात्र गोटे 30 टकिया चोरी 40 टकिया ब्लाउज 100 टकिया लुगा हमको छाड़ी दिया अबे केड़े बेया बेगरा एते मारा खइला पर भी अबे